শিহাব চত্বরকে দেখতে কাতারে কাতারে মানুষের জমায়েত। কে এই শিহাব চত্বর? 2022 সালে কেরল রাজ্য থেকে পায়ে হেঁটে হজ যাত্রা শুরু করেন শিহাব চত্বর। সারা বিশ্বে ভাইরাল শিহাব চত্বর পায়ে হেঁটে 1 বছর 17 দিনে মক্কায় পৌঁছে হজ যাত্রা সফল করেন। এই আলহাজ্জ শিহাব চত্বর সাহেবকে দেখতে এদিন কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় জমান আঙ্গুল দেখা মিলাদুন্নবী জলসায়। এদিন চত্বর সাহেবের জলসায় প্রবেশ করার কথা ছড়িয়ে পড়তেই মানুষের জমায়েত শুরু হয়ে যায়। সময় যত গড়াতে থাকে মানুষের ঢলও বাড়তে থাকে আঙ্গুল দেখা মিলাদুন্নবী জলসায়। শিহাব চত্বর তার বক্তব্যে আলোকিত হজযাত্রার অভিজ্ঞতা সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান, শিশুকাল থেকেই নবীর দেশে মক্কা মদিনায় হজ করবে বলে তিনি কামনা করেন, যা পূরণ হয়েছে। আমাকে কেউ চিনত না, তবে আজ সবাই আমাকে অন্তরে রেখেছে নবীর প্রেমে। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের সামনে আমি আজ আসতে পেরেছি। তিনি হজযাত্রা থেকে আজ পর্যন্ত 1 ওয়াক্ত নামাজ কাজা করেননি বলে জানান। 2 দিন ব্যাপী এই মিলাদুন্নবী জলসায় দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন বক্তারা তাদের বক্তব্যে কোরআন হাদিসের বিষয় তুলে ধরেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ का शुक्र। 2022 निकलने का पहले किसी को मालूम नहीं है कौन है शिहाब भाई। किसी को मालूम है? नहीं। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अल्लाह के लिए एक नियत किया, इसका वजह से आप लोगों का दिल में अल्लाह ने एक मोहब्बत डाला। बेशक आप लोगों का दिल में अल्लाह एक मोहब्बत डाला। वो शिहाब भाई का मोहब्बत नहीं है, हर एक ईमानदारियों मदीना मक्का मोहब्बत करते हैं, इसलिए मदीना कौन जा रहे उसको आप लोग भी मोहब्बत करें। बेशक हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से गिर से निकला, इसलिए पूरा मुसलमान का दिल में ये मोहब्बत डाला। इसके बाद देखो, हम सबको एक सपना चाहिए। ये सपना अल्लाह के लिए अच्छा नियत बचपन से करना है। बचपन से ऐसा एक नियत था, इसलिए वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने इज्जत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत देने वाला अल्लाह के लिए अच्छा काम किया, इसलिए आप लोगों का दिल में मोहब्बत डाला। আপনারা দেখছেন নর্থ বেঙ্গল সমাচার, উত্তরের বার্তা, সত্যের পথে।